नाम प्रशंसा हो। प्रभु आम को सुंदर अवकाश देते वाक्य पुणी थे शुणापी से प्रभु को धन्यवाद दिए। पुणी आज कार्यक्रम में बाइबल केतोटी असंभव विषय गुड़ी को आपण कहवाई चाहे। प्रथम असंभव विषय जहाँ आपण पाइबे एवरी पुस्तक तार 9 अध्याय तार 22 पद। पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए और रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। प्रथम असंभव विषय जे रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। शास्त्र ये कथा कहे कारण शास्त्र अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत होता है। प्रिय बंधु मुझे कहवाई चाहे रक्तपात बिना मुक्ति पाइबा असंभव अटे। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले। जगतर सृष्टिकर्ता एकमात्र उद्धारकर्ता से मानव देह धारण कर जगत को आसिले एइथिपाई जे रक्तपात नहेले पाप मोचन हुए नहीं। तेणु से क्रूसरे बलिकृत हेले। शास्त्र लिखा जाए एवरे 10 पर्व तार 4 पद और 5 पदरे कारण वृष और छागर रक्त जे पापहरण करिबो यह असंभव। एथिपाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहती बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कल। कौन सी पशुर रक्त द्वारा मनुष्यर उद्धार हो पारिबो नहीं। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहती जे गोटे शरीर दिगला और से शरीर नहीं से क्रूसरे बलिकृत हेले एवं रक्त बुहाइले। और प्रभु जीशु ख्रीष्ट रक्त द्वारा ही मुक्ति मिले, उद्धार मिले, पाप क्षमा मिले समस्त मानव जाति निमंते एकमात्र त्राणकर्ता। कारण शास्त्र स्पष्ट भाव में कहे ताहांको छड़ा आउ कहा ठारे परित्राण नहीं। जीशुको छड़ा आउ कहा ठारे परित्राण नहीं। यह शास्त्र स्पष्ट भाव में कहे। तेणु रक्त बिना मुक्ति असंभव अटे। जीशुको रक्त पवित्र रक्त निष्कलंक रक्त आकाश तले मनुष्य मान मध्य जड़े व्यक्ति जे केबे कौन पाप करना निष्कलंक अटंती। से 2000 वर्ष पूर्व जगत को आसिले समस्त मानव जातिर उद्धार निमंते क्रूसरे बलिकृत हेबा निमंते आउ तांकर रक्तरे तांको मृत्यु द्वारा आमे समस्ते उद्धार प्राप्त हो पारिबा। तो प्रथम असंभव विषय कौन रक्त बिना मुक्ति पाइबा असंभव अटे। आउ ताहा मध्य जीशुको रक्त कौन पशुर रक्त नुहे, अन्य कौन मनुष्य रक्त नुहे, अन्य कौन बलिदान नुहे, केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट रक्त ही आपण को एवं मते आमान को पापरु परिष्कार करि पारे। आउ द्वितीय असंभव विषय एवरी तार 11 पर्व तार 6 पद लिखा जाए अविश्वास बिना ताहांको संतोष पात्र हेबा असंभव। कारण ईश्वर जे अछंती और से जे ताहांको अन्वेषणकारी मानकर पुरस्कार दाता या ताहांको छामुको आसीबा लोकर विश्वास करिबा आवश्यक। मोर प्रिय बंधु आज समय में अनेकों पर विश्वास करुछु। भाई उपर विश्वास करुछु, स्त्री उपर विश्वास करुछु, अनेक सहकारी मान पर विश्वास करुछु, किंतु से विश्वास परिणति समय रे परवर्ती समय रे आम पाई अविश्वास कारण हो पारे। अनेक आमको धोखा दी था किंतु लिखा जाउछि विश्वास बिना ईश्वर को संतोष पात्र हेबा असंभव। प्रिय बंधु थोड़े ईश्वर को विश्वास करके देखंतु। आपन समस्या सकाशे, आपन रोग सकाशे, आपन अभाव सकाशे आप ऋणग्रस्त हो जाइछंती, आप अनेकों पर विश्वास करिछंती, अनेकों नेहुरा होती, कांदी, साहाय्य लड़ी, किंतु कौन से सहयोग आपन पाई पारि नाहंती। से माने प्रतिश्रुति देइछन सत कथा, आश्वासना देइछंती सत कथा, भल कथा कहिछंती मु तुमको साहाय्य करिवि, किंतु परवर्ती मुहूर्त रे मुह लुचैछंती आ आपन को लज्जित होबा पे पड़िछि। किंतु ईश्वर को जे विश्वास करे से केबे लज्जित हुए नहीं। और विश्वास बिना ईश्वर को संतोष पात्र हेबा यह असंभव अटे। प्रिय बंधु मैं आपन कहबा पई चाहे आपन को समस्या कौन, आपन को विषय व्यतिव्यस्त होउछंती, को विषय आपन को निद्रा दउ नहीं, को विषय सकाशे आपन खाइले मध्य तृप्त नुहंती, दिन सारा आपन बोझग्रस्त अवस्था अछंती, व्यतिव्यस्त होउछंती, काहारी को कहि पारु नाहंती। थरे विश्वास रे प्रभु को कहंतु आउ से परमेश्वर आपन विश्वास प्रमाणे आपन आशीर्वाद करिवे आउ कहिबे तोहर विश्वास अनुसार तो प्रति घटू। प्रिय बंधु बाइबल प्रकार अनेक घटना रही जो विश्वास करिसेंती एवं तांको पक्षरे परमेश्वर महत् कार्य साधन करिसेंती। आज आपन को मते मु कहिबा पई चाहे कारण विश्वास बिना आपन ईश्वरकर संतोष पात्र होई पारिबे नाही। प्रभु आपन को सहाय्य करंतु। थरे आपन विश्वास सहित प्रभुंकर सहाय्य लोड़ंतु। थरे विश्वास सहित आपन प्रभु को कहतु प्रभु मोर ये समस्या अच्छी, मुझे समस्या मान दे गति करुच्ची,
ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ପଛେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା, ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥରେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ତା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଭଳି 12 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ ସେଥିରୁ ଅନୁସରଣ କର। ତୃତୀୟ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ, ପବିତ୍ରତା ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜୀବନ କାଟି ଜଗତରେ ରହିପାରିବେ, ଆପଣ ପାପ କାମ କରି ଜଗତରେ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 8 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ମନ୍ଦତା, ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟତା, ଚାରିଆଡ଼େ ପାପ, ଲୋକମାନେ ପାପରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ, ଦିନ ରାତି କେବଳ ମନ୍ଦତାରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ବିନା ପୁଅରେ ଝିଅରେ ମୋର ଦର୍ଶନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ରତାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ରତା ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବାଇବଲଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପବିତ୍ରତା ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ବିନାଶ ପରେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତା ପବିତ୍ରତାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।